Bonsoir tout le monde, bonsoir chers élèves, bonsoir chers auditoires. Alors dans cette nouvelle vidéo, bien sûr, donc on continue bien sûr donc l'ensemble des questions avec leurs réponses et un peu d'explications aussi nécessaires concernant bien sûr donc les chapitres donc du troisième module, le dernier jour d'un condamné. Bien. Le chapitre 31. La personne qui est entrée dans sa cellule est يعني شكون اللي دخل عنده لا cellule هاد المره في هاد لو chapitre 31 un prêtre, un sous-architecte ou un gendarme. Bien sûr, c'est un sous-architecte. مهندس. Une personne est entrée dans la cellule du condamné pour demander sa redingote ou là pour le surveiller باش يحرسو ولا prendre des mesures باش ياخذ قياسات. Bien sûr باش ياخذ قياسات لانه هو c'est un sous-architecte اللي بغاو يصلحوا ديك لا بريزون etc. Très bien. Le chapitre 32. Le registre employé dans ce chapitre est. Donc, est-ce que c'est comique, lyrique ou tragique? Bien sûr, donc le registre utilisé dans ce chapitre, c'est le registre comique. علاش لان كاين واحد لو جوندام تما يلاه غادي يجي هو كيلعب في اللوطو سي بون كيقول له كونداني بانه اي واحد غيموت الا عطاك شي ارقام ممكن تربح بهم ايتترا ايتترا يعني داكشي اللي ان بو كوميك. ولكن بحال كنقولوا ان كوميك اتروس ماشي داك الضحك اللي كيضحكني ولكن pour le condamné il va perdre donc sa vie, ce n'est pas vraiment amusant. Très bien. واخا le nouveau gendarme joue aux cartes au tiercé à la loterie. شنو كيدير؟ donc il joue à la loterie كيلعب اللوطو سي بون بدوك الارقام يا نصيب. Le nouveau gendarme a demandé au narrateur 3 numéros, 4 numéros, 5 numéros. Bien sûr. Alors poursuivons نبوكم. Donc 3 numéros. Très bien. Le narrateur a promis au nouveau gendarme 3 numéros, 4 numéros ou 5 numéros. يعني داك le narrateur ديالنا حتى هو دونك جاوبو قال لي انا غنعطيك كاع ماشي غير 3 غنعطيك 4 numéros اللي غيخليوك تكون très riche. ولكن عطاه واحد الشرط. نشوفوا شنو هو الشرط. Quelle était la condition du narrateur؟ شنو الشرط اللي عطاه باش دونك في الاخر لو كونداني ديالنا قبل ما يموت يعطوه دوك لي نيميرو باش هو يربح في اللوطو. لو جوندارم دوا بيي اون سوم دارجون يعني واش لو جوندارم خاصو يخلص الفلوس باش لو كونداني يعطيه دوك لي نيميرو ولا لو جوندارم دوا لو ليبيري ولا خاصو يطلقو ولا لو جوندارم دوا شونجي دابي افيك لوي. بيان سور لو جوندارم دوا شونجي دابي افيك لوي يعني داك الناراتور ديالنا طلب من هاد لو جوندارم يعطيه حوايجو سي بون يعني هو كيفكر انه يلبس ديك الحوايج ديال لو جوندارم باش يهرب ولكن يلا هاد لو جوندارم بدا كيحيد حوايجو من بعد ما بغاش سي بون. Très bien. Le chapitre 33. Le temps employé dans ce chapitre est comique, lyrique ou tragique. Alors donc le temps employé dans ce chapitre bien sûr donc il est lyrique. Pourquoi? Parce que le condamné il se souvient de son passé, de sa bien-aimée. C'est bon, qui s'appelle bien sûr, on va le voir, son amoureuse d'enfance s'appelait donc elle s'appelait bien sûr Peppa. Donc c'est le registre lyrique bien sûr parce qu'il exprime donc ses sentiments, sa nostalgie envers le passé, etc. Très bien. Le chapitre 34. Le narrateur veut se libérer, se cacher, se repentir. Bien sûr donc le narrateur qu'est-ce qu'il veut? Il veut se repentir. بغا يتوب يعني ندم على داكشي كاع اللي دار. بغا نيت بواحد الحماس كبير بغا يتوب من هادشي اللي دار. C'est bon. Puis donc ici vous avez ma belle jeunesse, étoffe dorée dans l'extrémité et sanglante, est une comparaison, périphrase, une métaphore. Bien sûr c'est une métaphore. علاش لان انا كيقول ما belle jeunesse يعني لا jeunesse ديالو ولات بحال une étoffe واحد un tissu بحال واحد القطعه ديال الثوب qui est dorée dans l'extrémité et sanglante. Donc هنا c'est comme on dit ma belle jeunesse est comme une étoffe. Mais puisqu'il n'y a pas de comme, il n'y a pas de type de comparaison, donc c'est une métaphore. Chapitre 35. Le narrateur imagine. Qu'est-ce qu'il imagine? Les tortures qui se trouvent autour de lui, la liberté qui se trouve autour de lui, ou les prisonniers qui se trouvent autour de lui. Bien sûr, il imagine la liberté qui se trouve autour de lui. يعني يفكر وكيتخيل كاع هاد الناس اللي كيدوروا حداه
كاع الناس اللي كيمشيو لي سواغي وكينشطوا مع راسهم، الناس اللي كيسير مع والديهم، الناس اللي كيفكروا في حياتهم، سي بون كيفكر بهاد الناس كاع اللي عندهم لا ليبرتي ولكن هو ما عندوش مالوغوزمون. Le chapitre 36, le narrateur évoque le souvenir de qui? Le chapitre 35. De sa fille Marie, des 3 jours de condamnation ou du bourdon de Notre-Dame. Alors là, il évoque bien sûr donc, pardon, donc du bourdon de Notre-Dame. Très bien. Chapitre 37. L'hôtel de ville se trouve de plein pied avec la conciergerie, la place de grève ou le palais de justice. Bien sûr, donc c'est donc l'hôtel de ville. L'hôtel de ville a avec la place en est la place de grève. C'est bon. Donc il y a la place de grève, d'abord l'hôtel de ville. Alors il se trouve du plein pied bien sûr avec la place de grève. Chapitre 38. Le narrateur a des tressaillements convulsifs, mal au ventre, une main mutilée. Alors bien sûr des tressaillements convulsifs. Combien lui reste-t-il pour la mort? يعني دابا من قبل قلنا 6 سوايع ولكن دابا في هذا لو شابير 38 شحال بقى ليه باش يموت. Bien sûr donc il lui reste 2 heures et 45 minutes. دابا بقات ليه donc ساعتين 45 دقيقة باش نفدو عليه الحكم. C'est bon. Très bien. Le chapitre donc 39. Qu'est-ce que les autres pensent? يعني الاخرين اللي ما كاينينش في هذه الحالة ديال لو كونداني، الاخرين اللي كيشوفوا غير هذا الاعدام. Ils pensent que la mort de cette façon est simple, ou là que la mort de cette façon est douloureuse, ou là que la guillotine cause de la douleur. Bien sûr, ils pensent que la mort de cette façon est simple. يعني اي واحد كيشوف داك الاعدام كيقول بان الموت بهذه الطريقه سهل. علاش؟ لان داك اللي شافو كيطيح كيحيد ليه راسو كيموت، يعني هما كتبان لهم بهذه لا سامبليسيتي، ما كيبانش لهم داك الشيء كاع، ديك المعاناه اتسيتيرا اتسيتيرا. يعني الواحد اللي كاين في هذيك الحاله هو بوحدو اللي عارف شنو وقع. Parmi ceux qui étaient donc guillotinés, يعني من بين هذوك اللي donc qui sont décapités, exécutés اللي هما تحيد لهم راسهم طبق عليهم داك الحكم. Le narrateur a cité le condamné donc جاب جوج هضر على جوج. Est-ce que c'est Charles X et Papavoine, Robespierre et Louis XVI ou là Castine et Modespierre? Bien sûr donc il a parlé bien sûr de Robespierre et Louis XVI. Louis XVI واحد الملك ديال فرنسا حتى هو طبق عليه حكم الاعدام في واحد الوقيته. Très bien. Alors la question suivante, parmi ceux qui étaient guillotinés, le narrateur a cité يعني من بين شي وحدين اللي تطبق عليهم هذا حكم الاعدام، لو ناراتور ديالنا هضر على جوج. شكون هما؟ واش شارل دي سي بابافوان، Robespierre et Louis XVI ou là Cassing et Modespierre? Bien sûr, il a parlé donc de Charles X et Papavoine. Très bien. Le chapitre 40. Le narrateur espère la grâce. يعني كيترجى ومازال كيفكر في العفو. ولكن شكون اللي غيعطي هذا العفو؟ du directeur, du prêtre ou du roi? Bien sûr, c'est du roi. الملك هو ديما اللي كيعطي العفو. La question suivante. Le narrateur espère la grâce de Louis XVI, Charles X ou là Robespierre? Bien sûr, donc c'est Charles X. C'est bon, donc c'est Charles X. Très bien. Avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Alors, dans cette phrase, la figure de style présente dans cette phrase, est-ce que c'est une antithèse, une antiphrase, un oxymore? Bien sûr, c'est une antithèse. Pourquoi? Parce que c'est avec cette différence qu'il est aussi haut. يعني الفوق que tu es bas التحت. C'est bon.
دونك هنا لو كونداني كيقارن راسو بالملك اللي هو الفوق و بيان سور لو كونداني اللي هو لتحت. سي بون تري بيان. Chapitre 41. Le narrateur imagine l'échafaud entouré par la foule, ce qui se passera après sa mort ou la guillotine et ses valets. Alors le narrateur fait le chapitre, il imagine ce qui se passera après sa mort. Il imagine ce qui va se passer. Très bien. Dans le chapitre 42, je l'ai prié de me laisser dormir. Je l'ai. Elle. Donc bien sûr كيرجع له le prêtre لأنه في واحد الوقت غيرجع و le condamné غيقول ليه خليني الناس. Très bien. La question suivante. Le narrateur a fait quoi? Du sport, le ménage, un rêve. يعني ملي نعس il a fait un rêve. كان كيحلم. Combien le narrateur a-t-il dormi? 1 heure, 2 heures ou là donc 3 heures. Donc نعس 1 heure. نعس واحد الساعة donc وحلم واحد الحلمة. La question suivante. Au moment où le narrateur s'est réveillé, l'aumônier lisait un livre. L'aumônier هو داك le prêtre. واش il lisait un livre ou là lisait un journal ou là lisait des prières. Bien sûr donc parce que c'est un homme de religion donc il lisait des prières. كان كيدعي ليه. La question suivante. Dans son rêve يعني في الحلم ديالو le narrateur. Qu'est-ce que le narrateur a mis sur le menton de la vieille? لأن شاف واحد المرأة شارفة تما ولكن شنو دار ليها تحت le menton؟ واش دار ليها une lampe, un couteau, une bougie. دار ليها donc une bougie واحد الشمعة. يعني واحد لو غيف اللي هو très effrayant. شوف واحد الحلمة نيت اللي كتخوف نيت مزيان. C'est bon. Vous devez donc lire ce chapitre donc pour comprendre. Très bien. Le chapitre 43. La première question. Pourquoi la mère n'est pas venue avec sa fille? يعني البنت ديالو donc جات ولكن جات مع المربية ديالها ما جاتش معها. Wesh car il n'a pas voulu voir son mari ou la car il déteste, mais son mari ou la car elle était malade. Bien sûr, donc car elle était malade. Le registre employé dans ce chapitre est pathétique, comique, lyrique. Bien sûr, c'est pathétique. لأن هنا فاش هضر مع بنته وبنته ما تعرفاتش عليه. C'est bon, ما عرفاتوش وبدا كيبكي etc. يعني هي الآخر حاجة متمسك بها وكيفكر فيها ولكن بنته مازال صغيرة عندها 3 سنين ما شافتوش ما عقلتش عليه. سي بون دونك سي باتيتيك. الشفقة كيثير الشفقة هاد النص بزاف كاع. La question suivante. Marie a appelé son père. Est-ce qu'il l'a appelé papa, mon père ou là monsieur? لا كانت كتقول ليه monsieur حيت ما عرفاتوش كاع واش با. هي كيصحاب ليها أن با مات malheureusement. Marie pense que son père est au travail, son père est déjà mort ou son père est à la maison. Bien sûr, Marie, il pense que son père est déjà mort. La fille du narrateur lisait une feuille qui contient des fables, la sentence de mort de son père, une page du dernier jour d'un condamné. بطبيعة الحال عطاها واحد الورقة كتقراها اللي هي الحكم ديال الإعدام ديال بوهانيت. C'est bon, عطاها هذيك الورقة باش تبدا تقراها غير بدات كتقرا وهو يحيدها ليها donc malheureusement. Très bien. Le chapitre 44. À la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres. Est une. Alors, la figure de style. Est-ce que c'est une métaphore, une hyperbole ou là une anaphore? Bien sûr, c'est une anaphore. علاش لأن عندكم هنا à la foule au début de chaque phrase. À la foule ici et à la foule ici. Donc c'est une anaphore. L'anaphore c'est quand on répète le même mot dans le début, donc au début de chaque phrase. Très bien. Donc à la foule. Donc la foule هي الناس كاع مجموعين بغاو يشوفوا شنو واقع. ها هما sur le pont, ها هما sur le quai, ها هما في les fenêtres, كلشي كيشوف etc. Très bien. Combien de temps reste-t-il à l'exécution? دابا نشوفوا شحال بقى ديال الوقت باش قلنا 6 سوايع من بعد ساعتين و45 دقيقة. دابا في هذا الشابيتر 44 شحال بقى ليه باش يموت. دونك بقات ليه دابا ساعة ديال المكانة وغيموت. Très bien. Le chapitre 45. Le narrateur pense qu'il y a sur un certain point de la grève un piège, un clocher ou là une pendule. كاين un piège. كاين واحد الفخ لأن أي واحد بحال هو كيصحاب لأن الناس اللي كيجيو تما يتفرجوا ويشوفوا هاد النهار مثلا غيجيو يتفرجوا فيه ولكن واحد النهار غادي هما اللي غيكونوا في ديك البلاصه وغيتفرجوا فيهم الناس. دونك في هاد لا بلاص دو غريف اللي كيتنفذ ديال الحكم راه
فيها ان بياج فيها واحد الفخ اي واحد جا كيتفرج شي نهار غيجي واحد النهار وغيتفرجوا فيه. Le chapitre donc 46, le narrateur pense au roi Charles X, au roi Charles XI ou à sa fille Marie. Bien sûr, donc, ces derniers moments, il pense donc à sa fille Marie. لأنها هي قال اللي كتبقى فيه donc في هذا الشيء كامل. Très bien. Le narrateur a décidé d'écrire يعني فكر وقرر انه يكتب واحد الحاجة. واش un placé طلب العفو au roi ou la son histoire à sa fille ou la son journal de souffrance. Bien sûr donc il a décidé d'écrire son histoire à sa fille باش يفهمها شنو وقع وعلاش باها مجرم وعلاش طبقوا عليه حكم الاعدام etc باش ملي تكبر تقرا وتعرف شنو وقع. Donc le chapitre donc 48, ce chapitre est rédigé يعني فين تكتب هذا le chapitre واش à l'hôtel de ville à la conciergerie ولا au palais de justice. bien sûr تكتب à l'hôtel de ville لان هنا اخر مكان يكون فيه لو كونداني وهنا فين غيموت. l'horrible peuple qui aboie يعني هذا الشعب المتوحش الذي ينبح. ici est-ce que c'est une métaphore une hyperbole ou là une personnification. bien sûr c'est une hyperbole لان غير كيهضروا كيغوتوا ماشي كينبحوا donc c'est une hyperbole exagération. لو بوغو هو اللي كيكون حدا لا غيوتين اللي كيكون هو اللي كيطبق نيت الحكم هو اللي كيطلق داك اللي شافو كيطيح على لا تيت ديال الكوندانو لا كوب كيحيدها. الوغ عنده جوج خدامه حتى هو دونك الا دو فالي اللي كيعاونوه سي بون. Et puis le valet du bourreau s'appelle lundi, mardi, mercredi. Donc il s'appelle mardi, c'est pas vraiment intéressant. Le narrateur a décrit les spectateurs comme يعني هادو كاع اللي كيشوفوا فيه لان الناس كيجيو تما يتفرجوا يشوفوا. Alors كيفاش كيشوفهم هو كيفاش يوصفهم واش cruel et avide, gentil et respectueux ou la triste et en colère. Malheureusement ils sont cruels عزيز عليهم يشوفوا داكشي et ils sont avides بحال شي واحد ما واكلش وفيه الجوع بغا ياكل حتى هما كيشوفوا غير كيتسناو غير يشوفوا الدم. Très bien. Malheureusement يعني حتى هما كيعاونوا اصلا في هذا الشيء هذا. Cet atroce éloge ici est-ce que c'est une métaphore une antithèse ou là un oxymore. Bien sûr c'est un oxymore. علاش لان كاينين دو مو كي سون اتاشي اي كي سون كونتراديكتوار. ايلوج هو فاش كنقولوا كنعطيو واحد لا كاليتي ديال شي واحد ولا فاش كنقولوا عليه شي حاجه زوينه. و اتروس العكس شي حاجه شنيعه خايبه بزاف. سي بون دونك هنا كاينين دو مو كونتراديكتوار دونك سي ان اوكسيمور. Et puis donc la dernière question pour ce chapitre, la place a éclaté en bruit. Ici pardon T à la fin. يعني ديك البلاصه تفرقعات بالصداع. Est-ce que c'est une métaphore oxymore en métonymie bien sûr. علاش métonymie لان ماشي البلاصه اللي تفرقعات ولكن دوك الناس اللي كيغوتوا. C'est bon. Très bien. Et puis le dernier chapitre, le narrateur demande la mort, le soutien moral ou la grâce. Bien sûr le narrateur il demande la grâce كيطلب العفو كيطلبهم يعطوه غير العفو يعطوه 5 دقائق ولكن malheureusement c'est trop tard. Puis le narrateur est présenté dans une attitude يعني هو قدموه في هذا الشابيتر بواحد الطريقه واش سوبليونت ولا دو كوراج ولا دانسوسيونس. بيان سور سوبليونت لان طاح على الركبتين على لي جونو ديالو كيطلب دونك une attitude suppliante. Et puis donc la dernière question, le bourreau rappelle au juge لان كيطلب منهم 5 دقائق etc ولكن هذاك لو بوغو اللي كينفذ الحكم اللي كيكون حدا لا غيوتين il rappelle au juge كيفكروا واش كيفكروا بلو نون دو ناراتور ولا بلو كارactère urgent de l'exécution ولا بلو lieu où le condamné sera enterré. bien sûr كيفكروا وكيهضر ليه على لو كارactère urgent de l'exécution يعني كيقول لها انه ما بقاش الوقت هذا خصو يموت في هذا الوقت بالضبط. سي بون حصل الاجراءات يدوزو. bon très bien. alors là on est arrivé à la fin. J'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions et que vous avez bien profité de ces vidéos. Merci à vous. Au revoir.